শর্মাই নিজে বলছে যে দুর্গাপূজার 2 দিন আগে ইলেকশনের কাউন্টিংটাও শেষ হবে। তাহলে 2 দিন আগে কাউন্টিংটাও শেষ হবে, তাহলে ইলেকশন আগে শেষ হয়ে কাউন্টিংটাও শেষ হবে বলছে। কারণ দুর্গাপূজায় 6-7 দিন বন্ধ থাকে। গতিকে দুর্গাপূজার এতম পুতাতে যাতে যারা যে ব্যক্তিরা জিতিয়ে গেছেন তারা এতম পুঁতে যাতে পূর্তি করতে পারে, হিমন্ত নিজেই বলছে। গতিকে আমরা আশা করতে পারি দুর্গাপূজার 2 দিন আগেই আমাদের মানে ইলেকশনের রেজাল্টটাও বাইরে হয়ে যাবে। গতিকে নিশ্চয়ই আমরা তাদের জন্য মানে অর্গানাইজ করতেছি। বিপিএফকে কেন ভোট দেওয়া লাগে, আর বিপিএফ সরকার গঠন হওয়ার সাথে সাথে কি করতে চাইতেছে, কি প্রতিশ্রুতি দিতেছে আমার হাকামাচারে, সেই বিষয়ে আপনাদেরকে আমি আজকে বুঝিয়ে যাবো। এখানে আমাদের 5টা গ্যারেন্টি স্কিম আছে। হ্যাঁ, কি দিছে? ল্যান্ড পাট্টা অ্যালটমেন্ট ইংরাজিতে, মানে মাটির পাট্টা দিব। মাটির পাট্টা কেমনে হয়? মাটির পাট্টা 2 রকমের হয় আমাদের। একটা হচ্ছে ফরেস্ট এরিয়া আর একটা হচ্ছে রেভিনিউ এরিয়া। হ্যাঁ, मोनसे होमबा फरेस्ट एरियानि हाया आलदा, जोंनि रेभिनिउ सार्केलनि हाया आलदा। जोंना जाबाय फाक्का जायो। बैना माबाया मा होनो हानि एलटमेन्टखौ फरेस्टार रेन्जार डिआरअ बिसोरसो होयो, हाग्रानिखौ फरेस्टनिखौ। जोंना जाबाय सार्केल अफिसार मंडल थानांगौ बिथांमोनहा होयो जोंनि हाखौ। नंगौना नङा? खाजोनाखौबो जों बैयावसो होयो। रिजार्भनि हाया जाबाय आलदा। रिजार्भआव गोदो बेगार खाथिनाय होननाय गैयामोनबा, जाथि दं बिसोर माने दिन नायै दिन मासाव जेनेबा खनसे खननै बे रोखोमनि बेगार बैनांगौमोन गोदो। दा हयथ' बे जिनिसा सोलायलांबाय। दा बेफोरखौनो जों मोनफा मोनफा खोन्थालांनो नागिरदों जे हा एलटमेन्टआ जाहैबाय पिजिआर बिजिआर 2003नि 10 फेब्रुवारिसिम हरनि 12टासिमाव जायफोर बिटिसि बासि बिथांमोननो जे प्रभिजनाव हा होजायो बिथांमोननो हानि एलटमेन्टखौ होनाय जागोन होननानै बुंदों। मा फरेस्ट एरिया मा रेभिनिउ एरिया। गतिके रेभिनिउ एरियार যেটা কাজ এটা মন্ডল খানাঙ্গোর দ্বারাই আমাদের মাটির পাট্টা হয়ে যাবে। এটা অফিসিয়ালি ম্যাটার যাইবাই মানে 100 crore annual fund for unemployed educated ইউথসফोरनि थाखाय। तारमाने सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय 100 कोटी टाका बाहायगोन होनदों। खालि सेंग्रा सिख्ला 20 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोर बैसोनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे स्किमखौ मोननो हागोन। जायफ्रा लेखा फरा सार्टिफिकेट दं, जायफ्रा हयथ' माबा माबि खालामनानै जानो हानाय केपासिटी, नैबे 100 कोटी टाकाजों स्किम बानायनानै होनाय जागोन। एकखालि बे পয়সাকে সুনানা এটা এককালীন হবে। এখানে হাগ্রামাচারে হয়তো 3 লাখ করে বানাইতে পারে পার হেড। 3 লাখ যদি বানাই একজন বেকার ছেলে মেয়ে আরামসে নিজের ভোরেতে দাঁড়ায়া কাজ করিয়া খাইতে পারে, হয় না? ছোট মতো কিবা একটা বিজনেস করিয়া फिसा फिसौ बिजनेस खालामना जानो हायो ना हाया? गतिके 2 लाखनिफ्राय 3 लाखनि गेजेराव जायफोरनि बैसोआ माने 20 निफ्राय 40 बोसोरसिमाव दं बिथांमोननि थाखाय बे स्किमखौ बानायनाय जागोन। आरो बियो प्रथम माने बोसोराव गभर्नमेन्ट जाजेनब्लाल' होनानै जे 5 बोसोर होनाय नङा, बे नङा। बे जोंनि गभर्नमेन्टआ जेसेबां बोसोर थागोन बोसोरे बे स्किमा थाबाय थागोन। गतिके नोंथांमोना मोना जानो हागौ, नोंथांनि गथ' गथायाथ' मोनगोन। नंगौना नङा? बे मोनसे स्किम जाहैबाय खालि बे शुद्ध सेंग्रा सिख्लानि थाखाय, इयुथ्सफोरनि थाखाय। मेन खारना बेनो जोंनि वार्कारफ्रा नैबेदि 100 कोटी बाहायनो नागिरदों सेंग्रा सिख्लानि थाखाय 20 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोरनि गेजेराव। बे थाखा बाहायनो नागिरनाय स्किमनि थाखाय जोंनि इयुथ बिसुनि गथ'फ्रा जाहाथे रावबो बन्चित जानाङा। जों जाहाथे बयबो बुजियो, बयबो मोनथियो। गासिबो मानसिखौथ' कमिटियाव सोनानै लानो हाया, नंगौना नङा? बे माने 14-15टा गामिनि सेंग्रा सिख्लाखौ कमिटियाव सोनानै लाजोबनो हाया, नंगौना नङा? गतिके जाखिनि 70 जनानो जा 80 जनानो जा
बे मानसिफ्रा मोनथियोब्ला जों माखासे मोनथियै मानसिफोरनो बे स्किमफोरनि सोमोन्दै जों बुंनांगौ आरो सोरबा नांगालाव फैयाखै ओरै थाङां ओरै फैयां जानानै थानाय मानसिफोरखौ जोङो नांगाल प्रेमि खालामनो लेंबोनो नैबे मन्त्रजोंनो जोङो लेंबोनांगौ नांगालाव भट होनांगौ बुजिबायना तारमाने स्किमा बियो प्रथम बोसोराव गभर्नमेन्ट जानानैनो ओइदिनखालि बोसोरावल' होनानै जे बन्द जागोन बे नङा बे जाबाय 5 बोसोर जेसेबां जोंनि सरकारा थांबाय थागोन बे स्किमा बोसोरे बोसोरे थागोन आरो हाग्रामा सारा मोनसे खोथा बुंदों बे 100 कोटी थाखाजों जुदि मोजाङै जुदि सुफुंनो हायाब्ला नेक्स्ट इयाराव आरो बिनि एमाउन्टखौ बारायनो नागिरदों जेनेबा 50 कोटी बारायदेरबावबाय होनबा 150 कोटी जाबाय तखन आरो बांसिन मानसिखौ इस्टाब्लिश खालामनो हागोन ना हाया सेंग्रा सिख्लाखौ दा गतिके बे सेन्सआव जाहाथे जोंनि कर्मीफ्रा खालि रेजिस्टार खातायावल' नाम थायाबालानो बयबो खामानि मावनो जाहाथे आवगायबोयो तारमाने जोंनि गेजेरावनो ओरैबायदि गोरिब दुखिनि मानसिफोर दं जोंनि गेजेरावनो कर्मी जानानै दं इउथ बा बिएसइउ बा महिलायाव बिथांमोननि न'खरनि मानसिफोरखौ जों नांगौबा एसे सहाय होनो निश्चय जों जाहाथे हायो जोंनि बिपिएफ दोलोआ बेकार समस्यानो सबसे देरसिन समस्या देशआव बिनि थाखाय बेकार समस्याखौ बेजों माखासे जाय क्वालिफाइड सोरबाया जुदि एकदम मेरिटोरियास गथ'बा बेहा साख्रि बाख्रिनि थाखाय प्रब्लेमबो जाया किन्तु माखासे सार्टिफिकेट लानानै थानाय जायो साफ्रोमबोथ' मेरिटोरियास जानो हाया ब्रेनि जाजोबनो हाया साख्रिखौबो साफ्रोमबो मोनजोबनो हाया गतिके बे फिसा फिसौ स्किम बानायनानै बा गावनि आथिङाव गसंनो हानायनि केपासिटिखौ जाहाथे फिसा फिसौ इन्डास्ट्रि बा माबा मोनसे खुलिनानै एमब्रयदारियानो जा सिख्लाफोरनि थाखाय सोरबा निटिं काटिं माबा माबि बेफोरखौ होनानै जाहाथे जानो हायो बिउटि पार्लार माबा खालामनानै जानो हायो बे स्टाइलाव आरोखि हिन्जावफोरनि थाखाय उइभिंफोर खालामनानै जाहाथे जानो हायो एसेबाबो हेल्प आरो बे दासिमबो थिग जायाखै जे सासे साथामसो ग्रुपजों हयथ' 5 लाख बिदि होबाय बिथांमोना साथामसोजों बे जिनिसखौ मेनटेन खालामनानै सोलिबाय नङा होमबा बे रोखोम लाइनाव लांनो नागिरदों गतिके जोंनि वार्कारफ्रा जाहाथे सासेबो बुजियाबालानो थाया मोनथियाबालानो थाया जाहाथे आफसोस जाया आं मोनथिबा आंबो मावथारगौमोनलै आंबो बिपिएफआवनो खामानि मावगौमोनलै आंबो एकदम नांगालनि जानानै एकदम माने मोदोमै गोसोयै एकदम खामानि मावथारगौमोन बे आफसोसा जाहाथे जानाङा खारन जोंनि गेजेरावनो ओरैबायदि जागोन सोरबा सासेखौ नोंथांमोनानो सेलेक्सन खालामनो सानदों वाइरेस बेबो कमिटियाव दंमोन किन्तु खेबसेबो बिपिएफनि मिटिङाव फैयाखै नोंथांमोननि मिटिङावनो खेबसेबो फैयाखै नोंथांमोनजों जगाजगानो जायाखै तखन नोंथांमोननि गेजेरनिफ्रायनो बुंफ्लांनो हागौ मानसिया खेबसेबो मिटिङाव जइन जायाखै बे मिटिङाव फैयाखै बे रोखोम होनफ्लांनो हागौ आरोखि गतिके बे रोखोम जों जाहाथे जानाङा बेनि थाखाय जोङो फोरमायनो फैदों आरोखि শুধু মহিলার জন্য এখানে কোনো পুরুষ মানুষ পাবে না বাওয়াই রাवबो हौवाफोर मोना खालि हिनजावफोरल' मोनगोन 40 कोटी बे 40 कोटी थाखाखौ जेनेबा हिनजावफोरनि थाखाय राननाय जागोन स्वाबलम्बीनि थाखाय महिला মানে স্বাবলম্বীর জন্য এই 40 কোটি টাকাটা ব্যবহার করা হবে এই যে সরকার হওয়ার সাথে সাথে হাগামা স্যার এই পলিসিটা নেবে গতিকে এখানে আমাদের যদি সেলফ হেল্প গ্রুপকে যদি আমরা 25,000 করে দেই তাইলে আমরা বছরে 400টা সেলফ হেল্প গ্রুপকে আমরা টাকা দিতে পারি একটা সমষ্টি मोनसे समष्टियानो 400टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 करिया राननो हागोन ओमफ्राय बेयो जाहैबाय माने मोनसे समष्टियाव 1 कोटी गोलैगोन 1 कोटी गोलैनाय थाखाखौ सराइबिल समष्टिया 1 कोटी मोनबाय खोथाथे खोथा नङा होमबा 40टा समष्टि दं नालाय जोंहा बिटिसिआव 1 कोटीखौ माने सराइबिल समष्टिया महिलानि थाखायल' रानगोन শুধু মহিলার জন্য ভাগা করা হবে এই 1 কোটি টাকাটা আমাদের 40টা সমষ্টি আছে এখানে আছে 40 কোটি টাকা হ্যাঁ গটিকে 25,000 করিয়া যদি আমরা সেলফ হেল্প গ্রুপকে যদি ভাগা করিয়া দিই বছরে আমরা 400টা সেলফ হেল্প গ্রুপকে আমরা দিতে পারবো नोंथांमोनाव सेल्फ हेल्प ग्रुप दंना गैया बयनावबोथ' दं नोंथांमोनानो ओमेननि दैदेनगिरि ओमेननि मावग्रा नोंथांमोनानो नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुप लानांगोन नंगौना नङा बिनि थाखाय खामानि मावनो जों आवगायबोनांगोन
আপনাদের সেলফ হেল্প গ্রুপ আছে, আপনাদের সেলফ হেল্প গ্রুপের মধ্যে আমাদের এই টাকাটাও আপনারা নিতে হবে। আর সেটা নেওয়ার জন্য আবার অন্যদেরকেও আমরা আবার দেখাই নিয়ে আনতে হবে যে নাঙ্গালে ভোট দেওয়ার জন্য, হয় না? গতিকে 40 কোটি শুধু মহিলার জন্য, হ্যাঁ 40 কোটি খালি हिन्जावफोरनि दहायना खालि सेंग्रा सिख्लानि बावहाय कुनु बोराय बेन्थ मोना बे स्किमखौ आरोखि दहायना बे 100 कोटिया दानिया जाहैबाय 4 नम्बराव जाहैबाय दानिया 50 कोटी। এই 50 কোটি টাকাটা যারা অর্থনৈতিক দুর্বল, এটা ইন জেনারেল, এটা সবাই ভাবে যারা আর্থিক ভাবে দুর্বল, जाय नाकि गोरिब दुखी मैगं फाननानै जाग्रा, ट'ट' सालायग्रा, थेला बोग्रा, बन फाननानै जाग्रा, बबेबा तिनालि सारियालि आजिखालिथ' मेला बाजार जासै, बेफ्राव फिसा फिसौ बिदिनो दाउ दखान ना दखान होनानै जाग्रा बे बेक्तिफोरनि थाखाय आइबिएस स्किम बानायनाय जागोन। जेनेबा 20,000 25,000 30,000 बे रोखोमनि आइबिएस स्किम खालामनाय जागोन। गतिके बेबो एककालीन, एटाও एककालीन, सब स्किमे एककालीन, কোনো পরিশোধ নাই। সেলফ হেল্প গ্রুপকে যদি 25,000 দেওয়া হয় সেটা একটাও রিফান্ডেবল নাই, আর আমরা বছরে বছরে দিয়ে থাকবো 5 বছর এইভাবে আর কি। গতিকে মানে जोंहा बे आइबिएस स्किमखौ जोंनि बोराय बेन्थ गोरिब दुखी जायफ्रा माने असुबिदा आरोखि, जेनेबा हिन्जावफोरनिफ्राय सिलेक्शन खालामनांगौ महिलायानो खालामहरनांगोन, इयुथनि सोरबा खालामनांगोन, सोरबा पेरेन्ट कमिटिनि दैदेनगिरिफ्रानो बे प्राइमारि हिसाबै टारगेट फैयोब्ला बे टारगेटखौ फुलफिल खालामना हरनांगोन ना हरनाङा प्राइमारिफ्रा। जों साफ्रोमबो एक्टिभ जानांगोन आरो बे स्किमनि सायाव जों बयबो बुजिनांगोन। जों बयबो बुजिबासो सोरखौबा बुजायनो हागोन, नंगौना नङा? सोरबा ओरै थांहां ओरै फैहांखौ जों बुजायनो हागोन। गतिके बे बयबो इन जेनेरेल बावहाय 1 कोटी 25 लाख मोनगोन सराइबिल समस्तिया। सराइबिल समस्तिये 1 कोटी 25 लाख पाবে যে 50 কোটির মধ্যে। তখন আমি কি বলছিলাম 25,000 করে দিলে 400টা মানে এক বছরে 400টা সেলফ হেল্প গ্রুপকে দিতে পারে। এটা হচ্ছে 1 কোটি 25 লাখ, তাইলে অনেক বেশি দিতে পারবো, হয় না? এটা হয়তো 20,000 25,000 15,000 বা 30,000 এই ধরনের আইবিএস স্কিম বানায় এই 50 কোটি বা 1 কোটি 25 লাখ টাকাটা সরাইবিল সমষ্টি এইভাবে ভাগ বাত্রা করবো, बेनिफिशियारि सिलेक्शन करबो आरोखि। बुजिदों होमबा? नोंसोरसो बुजिनांगौ, ओंखायनो सोंबाय थादों। नोंसोर बुजिबासो बैसोरनो बुजायनो हागोन नालाय, नंगौना नङा? होननांगोन जे ओरै ओरै स्किम दङ, सरकार दानाय लोगो लोगोनो ओरै ओरै जागोन, बेखौ नोंसोर बुंनो रोंनांगोन। जोंनि কর্মীরা বুঝতে रोंनांगोन না रोंनाङा? এখানে লেখা আছে একদম যারা 60 বছরের তলে আছে, বুড়া বুড়ি বৃদ্ধ, যারা কাজ করতে পারে না, ইনকাম করতে পারে না, বেমারি, বেটা বিটি আছে সংসারে কিন্তু বেগর করিয়া খাইতে দি, এরকমও সংসার আসে না? হ্যাঁ, बेटा बिटी थाकले कि फिसा फिसौ खामाले मा जादों? बे बोराय बुरैखौ सैथालां आलदा जाथोंसै होननानै जाहोग्राबो दंना, हंखा संनो हायो। बेबो एकखालि बाहाय 12,000 बानायनाय जायोना 15,000 बानायनाय जायोना 10,000 बानायनाय जायो, जखन सरकार फैगोन तखन मोनसे सिस्टेम बानायगोन। सिस्टेम बानायनानै सराइबिल समष्टिया बेहाय बेसेबां मोनगोन? 25 लाख 25 लाख मोनगोन सराइबिल समष्टिया। एथ' बिद्ध बे रोखोमनि एथ' माने माबाबो गैया, नंगौना नङा? जों बोसोराव 25 लाख करि जों बहुत मानसिखौ 10-12,000 15,000 स्किम होनानै बहुत मानसिनो स्किम होनो हायो सराइबिल समष्टिया। दा खोथाथे खोथा बे बबेबा इरिगेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय लाबोनानै फैसा बाहायफैनो नागिराखै, पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैसा लाबोनानै बाहायनो नागिराखै, पिएनआरडिनिफ्राय लाबोनानै फैसाखौ बाहायनो नागिराखै। बे आनटाइप फान्ड मा होनो? एसओपिटि फान्ड होनो बेखौ। एसओपिटिया जाहैबाय जेरखम चिफ मिनिस्टारफ्रा बाहायनो हायो, प्राइम मिनिस्टारफ्रा बाहायनो हायो, जोंनाबो बिटिसिआव फान्डआ एसे खम जानो हागौ, जोंना बिटिसिनि सिबा बेखौ बाहायनो हायो, जेरखम प्रमद बर'आ बाहायदों। बुजिबायना? दा ओंखायनो जोंनि कर्मीफ्रा
नैबे मोनबा ग्यारेन्टि स्किमनि सोमोन्दै गासिबो बुजिनांगौ बुजिबासो गुबुनखौ माने जों बुजायनो हागोन नंगौना नङा थाल मोनबाय दा माने गुगोलाव सार्च खालामबाबो मोनगोन नैबे 5 ग्यारेन्टि माबाखौ आरोखि बे एखे माबायानो ओंखारबोगोन बावहाय जोङो इंराजिनि लिरदों बर'नि दिरुननायबो दं हाग्रामा सारा जोंखौ बुंदों दे नोंथांमोना जेराव मानसि गेदारिं जायो बाजार सारियालि जेराव जे कमिउनिटि बांसिन थायो जे जाति बांसिन थायो बावहाय बे জাতিনি ভাষানি गेजेरजों প্রচার খালামনা বুঝলে কাম করছে না করছে আপনারা দেখছেন এসএমসি যে কথা আছে জি মূল বারে তার দুপাতে পেয়েছি এই যে এই কথাটা এই প্রমোদ বড় সরকারের সাথেই লাগু হয় যেহেতু আপনারা প্রমোদ বড় যে এখন প্রচার নির্বাচনে আইসা বলে বিটিসিতে কোনো উন্নয়নমূলক কাম করে নাই 17 বছর রাজত্বকালে বিপিএফ তো আপনারা সবাই জানেনই বিপিএফ কত উন্নয়নমূলক কাম করছে যখন 2003 সালে বিটিসি চুক্তি হয়েছিল তার আগে বিটিসি কি ছিল না রাস্তাঘাট না দলং ব্রিজ না ইউনিভার্সিটি কিছু ছিল না যখন থেকে 2003 সালের আগে 2003 সালের পরে বিটিসি শাসনভার হাগ্রামা মহিলারি স্যারের হাতে যখন থেকে আসলো তারপর থেকে আপনারা দেখেন যে কোকরাঝাড়ে সিআইটি আইটিআই সায়েন্স কলেজ মেডিকেল কলেজ 988 উপরে দলং 4টা ডিস্ট্রিক্টে 4টা সিভিল হসপিটাল 14টা মডেল হসপিটাল এই উন্নয়ন কে করলো আমাদের হাগ্রামা মহিলারি স্যারই করলো তো যাই হোক আর এই সভা বেশি দেরি করি না আজকের এই সভায় উপস্থিত আমাদের জেলা কমিটি সেন্ট্রাল কমিটি আরো ওমেন ডিস্ট্রিক্ট কমিটি ওমেন্স ব্লক কমিটি ওমেন্স ইউথ বিএসইউ সবাইকে ধন্যবাদ জানায়া আজকের এই সভা এখানেই ভঙ্গ করলাম BPF